ing ani pagkabirada nindot, no? Dili pareha bitaw atong kinaraan nga magpalingin dayon kag clean sheet, nya butangan dayon ni pako isulob dayon diri, nya butangan dayon bulkasil. Wa gyud tulo, no? Pero ang pundos tubig naa diri og diri, no? Di man kadritso ang tubig kay nabaraman sa bulkasil nga nibugdo diri dapita, kay gipuno man nimo ni kay para nga di gyud motulo, no? Mo ni kasagaran sa una nga makita nako ingana gyud wa gyud kuan kalainan. So kani ako ang gibirada karon ingani na, no? Pwede ka magbutang og bulkasil diri sa sulod, pero diri pwede dili na. Okay, wa man siya ibangag diri. Pero ako diri gyud ko gabutang sa ilalom. Butangan ako daan pag sulod sa PVC limpyo na, wa na kay makitang bulkasil diha. Kani di na ni makita. Kaya ang PVC na tuwa ni sangko man diri. Haom kayo. So di ba? So imo na ning kinabag-o karon. Okay na siguro ni.